Vanaand is tyd vir Fokus hier op SABC 2. Welkom, ek is Lenet Francis. Suid-Afrika gons die afgelope 2 weke sedert die nuwe boek die Seuns van Bird Island op die winkelrakke verskyn het. In die boek word onder meer beweer dat 3 voormalige NP-ministers op die eiland betrokke was by die molestering van jong bruin seuns. Verlede maandag is een van die skrywers van die boek, Mark Minnie, dood aangetref. Fokus neem vanaand al hierdie gebeure in oënskou. Ons hoor eers van een van Mark Minnie se familielede oor sy skielike dood. 'n Sondagkoerant het vandag Minnie se seun, Marcus Moudek, aangehaal en hy sê sy pa het geknak omdat mense hom as 'n leienaar wou uitmaak. Maar Mark Minnie se familie glo nie Mark het selfmoord gepleeg nie en het 'n privaat forensiese kundige, Dr. David Klatsou, gevra om te help met die ondersoek. 'n Familielid van Minnie, Tersia Dodo, het vroeër die week met SABC nuus se Jade Lee Paulse en kameraman Kobani Blom in Port Elizabeth gepraat. Sy wou sedertdien nie verdere onderhoude toestaan nie en beweer sy het doodsdreigemente ontvang. Hier is die volledige onderhoud wat met haar gevoer is. Die hele familie het hom goed geken en geweet dat hy nie daai tipe mens was nie. Hy het 'n groot hart gehad en ek dink nie hy sou dit aan sy kinders oorgelaat het om te dink dat hy selfmoord gepleeg het nie. Hy was nie daai tipe man nie. Hy was 'n groot man met 'n groot hart. Hoe weet die familie dat hy nie selfmoord gepleeg nie? Wat het hy vir julle gesê voor dit gebeur het? Want hy het vir my niggies en my neefies gesê dat hy bang is en dat sy lewe bedreig was en dat as iets met hom gebeur, dat dit definitief moord was en nie 'n selfmoordpleging nie. Hy het ons allemaal vertel dat hy eintlik baie bang was vir sy lewe. With regards to the family members coming down, are the arrangements being made? Ja, op die oomblik in Port Elizabeth tref verskeie mense reëlings vir volgende week vir die begrafenis van hom. Het gaan 'n groot begrafenis wees. Hy was baie populair. Al het hy in China gebly, was hy nog altyd in kontak met ons en gehelp met enige familieprobleem. Het julle ooit gepraat van die boek? Ja, ons het. En hy het vir my gesê, dat was die tweede boek wat hy ook geskryf het. Maar daarvan wil ek nie juist praat nie, dit was sy private saak, maar ja, ek weet van die boek al jare lank. En dis 'n waarheid. Ek kan dit nie teëpraat nie. Maar van die boek het ek geweet en van die tweede boek. Okay. And then also, since the book has been published in English and Afrikaans, can you just tell us, was he afraid for his life after the book was published, or was it a sense of relief? Did he ever mention how he was feeling once people started reading it and it was on the shelves? Before it was published, he had a different approach. He was almost proud of himself that he brought himself to that point of being able to write down these horrific memories that he carried in his heart and soul. But subsequently, since the publication, I definitely picked up stress in his voice, and the other cousins agree with me that he was feeling very intimidated. He said he was in fear of his life. He didn't specify any specific threat, but he did express to me personally that he was in fear of his life, and he expressed that to other family members as well. Die familie van die voormalige NP-minister van Verdediging, Magnus Molan, het die bewerings in die boek ten sterkste ontken. Hulle woordvoerder, generaal-majoor Gert Opperman, nou afgetree, het met Fokus se Jolien Reed gesels. By die Nasionale Museum van Kruisgeskiedenis waar ons met generaal Gert Opperman gesels oor die aantuigings wat teen apartheidsminister Magnus Molan in die boek The Lost Boys of Bird Island gemaak is. Wat is die Molan-familie se reaksie op die aantuigings wat in die boek gemaak word? Jolien, hulle was geskok. Hulle was nie voor die tyd geraadpleeg of gewaarsku dat daar iets in die koerant gaan verskyn nie. Hulle het dit beskou as totaal ongegrond. Trouwens, hulle dink dis laakbaar dat op hierdie manier gepoog word om sy nalatenskap ongedaan gemaak te word. Hulle het hom geken as 'n vader, 'n gesinsman, 'n landsburger wat sy land met trots gedien het
'n persoon wat regverdigheid baie hoog geplaas in sy lewe. Hy was 'n Christen, hy was 'n opregte mens, hy het 'n man van inbors. En al hierdie aantuigings wat nou gemaak is totaal teenstrydig met hoe hulle hom beleef het oor al die jare. Hulle weet dit is 'n leuen. Hy het in sy mondering geen element gehad wat ooit dit laat lyk het of hy enigstens pedofiliese neigings het nie. En ons wat oor al die jare met hom saamgewerk het hom nooit so beleef nie. So ons glo dit nie. Ons dink dit is volslae leuen. In hierdie boek is daar verskeie stemme wat uitkom. Wat is u reaksie op van die beweringe wat in hierdie boek gemaak word? Jy weet, van die reaksie in die media het my verstom. Hulle kyk na die opmerkings van 'n persoon wat van myneend beskuldig is en wat op ander aanklag beskuldig is, dan sê hulle, hy klink geloofwaardig, dit moet die waarheid wees. Wat is klink geloofwaardig? Dit is nie feite nie, dit is nie waar nie, dit is goed wat saamgevoeg word. Ek kan vir julle sê dat ons as Byle-generaal Malan se persoonlike staf, sy militêre staf, sy oud kollegas, wat weet hoe is hy opgepas, hoe is hy dag en nag vergesel deur lyfwagte, met watter mate van voorsorg het hy rondgereis, en hoe min persoonlike beweegruimte het hy gehad. Hoe kan dan nou skielik beweer word, hy vir dae lank sommer net van die radarskerm af verdwyn, en om dan nou skuldig maak in allerhande misdadige optredes. Jy weet, ons sê dit is totaal en al onmoontlik, dit kon nie gebeur het nie. Dan kyk ons ook na die reaksie van die publiek in verband met die aantuigings. Wel, daar is seker verskillende publieke. Ek moet sê, ek is verstom oor die mate van goedgesindheid wat ek persoonlik as die woordvoerder van die familie ervaar. Mense skakel van heinde en verre om hulle ondersteuning te betuig en sonder uitsondering om hulle totale verwerping van die beweringe ook te bevestig. Op grond van hoe hulle die man geken het en op grond van wat hy vir die land gedoen het deur die jare. Almal is oortuig dat daar is een of ander geheime agenda. Hoekom nou 32 jaar na die beweerde insidente kom met hierdie boek en hierdie onthullings wat nie op feite gebaseer is nie. So hulle lees meer daarin as net die blote publikasie van 'n boek. En as ek kyk na die manier hoe die media hierdie storie hanteer het, wat is die algehele gevoel van die familie? Dit is moeilik, mense wil nie 'n oordeel oor die media uitspreek nie, want ek dink daar's natuurlik in die media baie goeie mense en daar's ook ander mense met eie agendas. Wat ek persoonlik baie jammer vind, is dat hierdie debat eintlik net in die Afrikaanse media gevoer word. En mense weet nie wat is die agenda daarvoor nie. Die manier waarop hulle nie die familie geken het of gewaarsku het nie, dink ek het ook die perke van normale redelikheid oorskry. En die mense waarskynlik daarteen ook beswaar kan maak. Maar kom ons wag, ons wees rustig, ons hoop daar kom 'n ondersoek en ons glo die waarheid gaan uitkom. En net 'n volledige geloofwaardige ondersoek, soos hy daar sê, kan sekerlik die waarheid bepaal. Fokuskykers wat enigstens iets van die beweringe weet, maak gerus met ons kontak. Ons gee ons besonderhede aan die einde van die program. Net hierna praat ons met een van die joernaliste wat reeds in die 90er jare die beweringe ondersoek en daaroor geskryf het. Bly by ons. Die ontydige dood van Mark Minnie, een van die skrywers van die boek Die Seuns van Bird Island, maak steeds opslaa. So ook die beweringe in die boek en te oordeel aan die reaksie op sosiale media is Suid-Afrikaners baie verdeeld hieroor. Ons praat nou via Skype met Gavin Evans, die joernalis wat in 1995 reeds oor hierdie beweringe van die molestering van seuns op Bird Island geskryf het. Fokus uitvoerende regisseur Alet van Rensburg-Raad is ook vanaand hier om te vertel dat die veroordeelde pedofiel Gert van Rooyen se seun Flippie in die 90er jare reeds beweer het sy pa het 'n geheime ontmoeting gehad met NP-ministers, maar meer daaroor later. Ons praat eers met Gavin Evans via Skype. Gavin, thank you so much for joining us live here on Fokus. Thank you very much for your time. So we've just prior to crossing to you heard one of the spokespeople for the Milan family saying that there is some sort of secret agenda, that the allegations are not based in fact. You were involved. When did you become involved with the investigation and investigating these allegations?
Well, I first started investigating them in the very early 90s, and I started collecting a file on the allegations. And the reason I did that is because the story was very effectively suppressed by state officials who spoke to newspaper editors, and they said they didn't want anything of the pedophile allegations to come out. And the newspaper editors bowed to that pressure. So I began initially by just developing a file on this. And then in 1985, I was commissioned to do a long piece on the whole allegation. And so then I began systematically speaking to everyone I could who had some connection to the story or some knowledge about the story. So I started off by speaking to people like Jeff Allen, Dave Allen's brother. Dave Allen was the kind of fixer who set up the pedophile ring as far as I could see, or certainly integral to that. And he had the connections to Bird Island, which is later where the Army helicopters took the young boys to be molested, the Red Boys. And he was the first person, Jeff, who alerted me to the involvement of Magnus Malan. But the key interview, there were many other people. I spoke also to the doctor who had, it was a short telephone interview. I spoke to the doctor who had treated I think it was in the provincial hospital in Port Elizabeth, one of the boys. And the allegation was that the boy had the barrel of a gun stuck up his anus and the gun had fired and he had suffered very severe internal injuries. Well, the doctor confirmed to me that he had treated such a boy, although when I asked him further questions, he seemed nervous. He put down the phone. So that was another lead. But the key lead I got was persuading, and it took some persuasion, Mark Minney, the detective who had arrested Alan and who had spoken to the boys who were molested, to speak to me. And so by then I was in Cape Town because I was looking at the parliamentary record, which is very interesting actually, because there was a question in Parliament where Magnus Malan was asked what he was doing on Bird Island. Was it for private or state business? So he replied that he had some state business to do, but once he was finished that, the minister gets his job done quickly. And I think the phrase he used, which was interesting, was that the minister takes along his rod and tackle and has time for leisure. So anyway, then my sister Karen Jack actually did the interview. I sent her the questions, and then later I did a follow-up interview with Mark Minney, and he went into detail with me. First of all, because he had arrested Alan, and as he put it, Alan sang like a canary because he wanted to possibly be a state witness and then not to be charged. And he named 3 cabinet ministers. They were John Wiley, Magnus Malan, and a third person who, for legal reasons, I still can't name. Yes. And he named those 3 people as being involved, and he gave the details of that. And if I remember correctly, he also interviewed some of the boys who had been the Rent Boys, who had been part of the paedophile ring. In fact, his attention was initially drawn to the story by the mother of one of the Rent Boys, who was worried that he had contracted AIDS. So that's how he got into the story. So he interviewed the boys, who confirmed the involvement of Wiley, Magnus Malan, and the third minister. Magnus Malan, they described in detail, and they call him Ura. Because of his protruding ears, and there were other details about him. He was described as the bad uncle, or something like that. So yeah, I remember there was some phrase like that, the bad uncle or something. So he was one who they thought was particularly rough, particularly
particularly brutal. Now, when I did that story in '95, sorry, carry on. Sorry, let me quickly just interrupt you because of lack of time. So you've recently also met and spoke to Mark Minnie again, and we've heard from previous inserts that he feared for his life, but at any stage, did you get the sense of him in any way, his state of mind? Speak to me about that. And also that there are allegations that apparently there was, or the existence, and he had implied it in interviews as well, the existence of a secret suicide unit within the agency. Yeah, well, look, when I interviewed Mark in 1995, what he told me was, he said a senior member of the security or intelligence services had shown him a hit list with his name on it. He also, there was various attempts to try and squash the investigation by senior police and other security officials. So that was then, and he clearly feared for his life at that stage. So what I've heard is that he subsequently was also feared for his life. I've heard that others involved in investigating the story have had death threats. Until the book came out and the subsequent discussion in the media, I hadn't heard of the suicide unit. But of course, what we do know is that the security establishment made great efforts to make assassinations and murders look like they weren't. In my own case, and this emerged in the Truth Commission and the Harms Commission previously, they hired a gangster to try and murder me, and his instructions were to steal his watch and wallet and make it look like a robbery. And by the way, that was by the CCB. The CCB was set up by the State Security Council, and Magnus Malan was directly involved in that. The portrayal by one of his spokesmen as Magnus Malan as a good, upstanding man really grates at me. This was a man who set up an assassination unit which killed my friend David Webster, and as well as many other people, who was involved through military intelligence in directly funding the Inkatha people who were involved in train massacres, as well as various other things. I mean, that is Magnus Malan was a man who had a lot of blood on his hands. And I don't usually use a word like evil, but if there was anyone in the apartheid establishment who deserved that adjective, it would be Magnus Malan. Gavin, don't go away. There's one more question that I'll ask you after the break. Bly ingeskakel, net hierna sal ons die gesprek voort. Ons is nou terug. Ons praat vanaand oor die boek Die Seuns van Bird Island. Ons is via Skype in verbinding met die joernalis wat reeds in 1995 hieroor geskryf het, Gavin Evans, en hier saam met my in die ateljee is Fokus se Alet van Rensburg. Gavin, and just before I say goodbye to you, I wanted to touch on whether you knew and your knowledge of the second book that Mark was busy with, and then secondly also why you think there's never officially been an investigation. The second book, all I've knew about it was what I've read in the media and on social media. As why there's never been an official investigation, I think there were a lot of crimes in the apartheid era which were just swept under the carpet. It was like there was too much, and so this was not directly a political crime. It was something else. It was something sordid, it was something terrible, but it didn't quite fit into the Truth Commission ambit. And I guess that things outside of that ambit just got swept under the carpet, and that's probably why it's never been properly investigated. Thanks, there might be more to that. It might be because of people high up and being able to lean on others. I don't know. Thanks so much for your time this evening, Gavin Evans daar op Skype. Ek wil by jou aansluit, want baie van ons luisteraars verstaan nie die verband tussen Gert van Rooyen en die bewerings wat in die boek gemaak word nie. En dan voor dit wil ek net vir ons kykers sê dat Tersha Dodo praat van doodsdreigemente wat sy ontvang het. Jy het ook vele doodsdreigemente al ontvang. Maar help vir ons om te verstaan hierdie raaisel wat jy wel kan sê.
Wel wat ek ook weet is dat in die 90er jare, toe Gert van Rooyen se seun Flippy aangekla is van moord, het hy verskeie verklaringe afgelê en in een van hierdie verklaringe en in die hof het hy 3 nasionale party se ministers genoem en hy het gesê sy pa het 'n geheime vergadering met hierdie ministers gehad op 'n Bosveldplaas. Hy praat ook daarvan dat sy pa was bang, sy pa het gesê hy is met gevaarlike dinge deurmekaar, mense hy kan nie onttrek nie. Hy het ook gesê dat sy pa gesê hy moet eintlik alleen na die vergadering toe kom, hy wil hê Flippy moet saam en dat Flippy by die rivier moes gaan skuil terwyl hy met die mense vergader het. Hy het gesê 8 mense het opgedaag. Hy het 4 van hulle herken. Die 4 se naam kon hy nie onthou nie, maar 3 van hulle het hy gesê was nasionale party ministers. En nou ek is nie bereid om die name bekend te maak nie, maar een van daai name is dieselfde as wat in die boek genoem word. So in totaal wat in die boek en met deur Flippy genoem is 5 ministers. So waar staan die situasie nou? Want ons praat oor ondersoeke, daar is nou moontlik, Gavin het nou gepraat van wat hy dink, hoekom daar nooit was nie. Ons het nou gehoor van die F.W. de Klerk Stichting, daar gaan 'n ondersoek kom. Wat sou jy wou hê, wat moet dit ondersoek, waarna moet dit kyk? Want dit lyk asof daar so baie beweringe gemaak word, maar die een ster getuie wat al hierdie beweringe sou kon staaf, is nou nie meer daar nie. Ja, en die ander getuie natuurlik is Flippy, en Flippy is op parool op die oomblik, so ek mag glad nie met hom praat nie, ek probeer nie eers nie, want dis een van sy paroolvoorwaardes. Ek moet sê, indien hierdie bewering sou waar wees, vrees ek eintlik ook dan vir Flippy se lewe. Maar mens weet nie, dit is vir my van die uiterste belang dat nou uiteindelik na al die jare moet ondersoek ingestel word. Maar mense het nog nie regtig van ons owerhede die indruk gekry dat daar werklik nou 'n amptelike ondersoek aan die gang is nie. En ek sou dit graag wou sien dat hulle al die beweringe oor hoë profiel mense, nie net ministers nie, want ons weet met die Gert van Rooyen goed is daar ander name is ook genoem, hoë profiel mense, dat daar na almal gekyk word, as ons vir eens en vir altyd die waarheid weet. Want dit is, as dit waar is dit verskriklik onregverdig om te dink, hier's families wat gelei het en kinders wat gelei het en ons praat nie daaroor nie. Aan die ander kant, as dit nie waar is nie, word hoë profiel mense se name deur die modder gesleep. Ek gee nie om watter kant toe dit gaan nie, maar dit moet nou ondersoek word. Dis vir my vreemd dat dit nog nooit ondersoek is nie. Nee, net so laasens voor ons die program afsluit. Ons het nou kennis geneem van die beweringe wat gemaak word oor hierdie netwerk. Jou ondersoeke self met die Gert van Rooyen netwerk. Dink jy dis veel groter as wat ons Suid-Afrikaners dink, vermoed of selfs te bang is om te erken? Dit is wat 'n mens sien. Dit is die aanduidings wat daar is. Ongelukkig is daar baie min bewyse. En dis dit ook 'n geval van, ons hoor dit kort, julle getuies is ongeloofwaardig, Flippy is van myn eet skuldig bevind. Ja. Dit is dwelmslawe sê hulle, dit is misdadigers. Ek dink nie net omdat dit die geval is, moet 'n mens noodwendig sê, alles wat hierdie mense sê is leuns nie, dit moet ondersoek word. Want dieselfde kan gesê word oor die ou bedeling. Na die waarheidskommissie is daar baie mense, besef mense hoe daar vir ons oor daai goed gejok is. Met ander woorde, hier soveel leuns ter sprake en soveel goed ter sprake, kom ons kom by die waarheid uit. Maar daar was al van die slagoffers wat na vore gekom het en Gavin Evans het verwys ook na 'n ma van een van die slagoffers. Voorsien jy dat al hoe meer mense die vrymoedigheid gaan hê of gaan mense vasgevall word die vrees van doodsrygemente om nie na vore te kom nie? Ek weet nie of mense gaan na vore kom nie. Ek hoop hulle gaan, maar ek dink vrees is nog steeds na meer as 30 jaar 'n verskriklike faktor. Maar ons hoop hulle gaan dit wel doen. Dankie vir jou tyd, Alet, en ons gaan ons besonderhede so aan die einde van ons program gee. Een van die somberheid na 'n tikkie vreugde. Fokus het verlede jaar berig oor Rita Esterhuizen wat in 2017 so gevoet gevaar het in lyndanse by die wêreld danskampioenskappe in Blackpool, Engeland. En ons wil vir haar gelukwens. Ons hoop om volgende week vir jou ten minste die foto's van die trofee en die trotse glimlag te wys. Ongelukkig is dit al vir vanaand. Ons is volgende Sondag aand weer op ons pos. Stuur vir ons jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Jy kan dit vir ons e-pos na fokus@sabc.co.za. Wat jy ook kan doen is om 'n draai te gaan maak op ons webblad op Fokus. Soek onder Fokus SABC en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Baie dankie vir die saamgesels. Ons wag vir jou leidrade en jou terugvoer. Goeie week verder.